Shalom, ras mujua man banta krina ngawan-ngawan ni perpulungan si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus icapa pe kamringan ibas paksenda. Toto ras pengharapan kami kam tetap li ibas kesehatan ras kejuahan. Puji Tuhan ibas paksenda pe bacika kita ras-ras guna permuliakan Tuhan bagi pe erlajar sada bagi ni si pustaka sibadia si jadi palas perpulungan jabu-jabuta ibas paksenda. Opis teruskan mari ras kita sada ibas pertoton nertoto kita. Bujur Tuhan ibas paksa indape dikejapkan kami keleng ras liasa tendu nemani kegeluhan kami jana memberikan kesempatan man kami guna ngorati sada bagini si pustakandu si badia. Tuhan singa jari kami singa jari kemandu gelah arah bahan perpulungan jauh-jauh kami dape tambah-tambah pemeteh tambah-tambah kita keras pengharapan kami. Ibas kelar Tuhan Yesus Kristus reh kami retoto kukam. Amin. Perpulungan Tuhan, yogekan kami lebih kata dibata sejadi palas ibas perpulungan jabu-jabunta sekalienda. Tersurat ibas kitab sada Tesalonika bindu 5 ayat nasi 10 siwaken se ayat 24 yogekan kami man banta krina baginda dina isi pustaka sipadia. Pedah si perpudi ras salam. Ola ambati pendahin kesah sibadia. Ola kam anggap enteng nandangi berita karena sura-sura di bata. Kai pe ujilah lebih, cikaplah si mahuli, silahkan kerina si jahat. Di bata si mereka kemalaman ate man banta, erbahan sakam badia ibas kai pe, jana ia si engkawalikam, kesandu tendindu raskulandu bersih, ibas kesalahan nari, asun kerehen Tuhan Yesus Kristus pagi. Di bata si ndilokam setiakap, jana ia si erbahansa, maka si enda banci jadi. Ijenda mesehna, pengogen kata di bata si jadi palas perpulungan jabu-jabunta warienda. Surat enda isahkan Rasul Paulus man perpulungan i Tesalonika sebab perpulungan paksa ngenanami berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai perbeben bahkan kini seran. Ibasan cikep kini terkena man Kristus. Salah sada perbeben sini hadapi perpulungan ema hambatan-hambatan entah pe kini seran sirih na ibas kalak Yahudi si lara tingena ibas perkembangan kekristenan. Maka Rasul Paulus menyemangati perpulungan, segala perpulungan tetap tutus tetap setia gunan cikap kini terkena bina pe melala tantangan-tantangan entah pe perbeben ibas cikap kini terkena man Kristus. Maka itu dikir Rasul Paulus pengalaman-pengalaman na ibas meritakan berita si meriah. Ia melalang nanami siksaan, penolakan, bahkan i penjara kita ikan berita si meriah Jana Rasul Paulus bersaksi bahwa kini seran, tapi hambatan-hambatan labur bahan surut ukur na guna meritakan berita si meriah. Bahkan dia semakin semangat guna berberita ku belang-belang doni enda. Maka si peduakan perbeben sini hadapi perpulungan pengajuk tapi godaan-godaan budaya-budaya silit di Tesalonika si enggo mengarah ke bas hedonisme artinya ngikutkan sura-sura daging. Maka persingeti Rasul Paulus perpulungan Tesalonika gelah tetap mengingat bahwa kala Kristen kala seinggo iserapkan kala seinggo ipebadiakan dihususkan untuk menjadi si kerajaan Kristus, maka harus berbeda cara kegeluhan kala Kristen ras kala si lenga bungalukan Kristus. Maka tetap si jaga kebadiaan olah si ikut-ikut perubahan budaya-budaya sili isi keleweta sila sue ras sura-sura Tuhan. Tantangan selanjutnya karena perdebatan karena status kala si leben mate ope kerehen Kristus si dua kalikan. Maka nina Rasul Paulus man perpulung. Senina ate kami maka ia tenumin. Uga si tuhuna karena kala si ngomate. Gelah ola cera atendu bagi kala sila erpengarapan. Adi kala si kintekan man Kristus. Mate ope Yesus Kristus reh kudunenda pagi ia ipekeke mulihi ibasi mate nari. Cana i baba pagi ku Yesus gelah ersada ras ia. Ibas kitab Tesalonika hendape Rasul Paulus persingeti perpulungan. Gelah tetap ersikap ras erjaga-jaga ibas
Nimai kerehan Tuhan Yesus Kristus si berdua kalikan. Sebab kerehan Tuhan Yesus Kristus ise pela metesa bagi pinangko sireh ibas berengin wari. Maka uga carana ibas nimai kerehan Tuhan Yesus Kristus, nina Rasul Paulus tetaplah ngelakukan si mahuli bagi si inggo ilakukan perpulungan sedekah enda. Perpulungan si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, kenca kita ngidah kecibal kegeluhan perpulungan i Tesalonika. Bagai pesi perhadapkan ku tengah-tengah kegeluhan gereja ras perpulungan ibas paksa genduari enda. Melalaka ngesi hadapi tantangan-tantangan, hambatan-hambatan, ibas kita cikap kini tegenta. Bagai ibas kita beritakan berita si meriah. Tapi olar kita kan tantangan-tantangan rebahanca kita ngadi guna saksi karena Kristus. Tetapi tantangan-tantangan sinadapi kita semakin memampukan kita, semakin menyemangati kita guna tetap bersaksi, guna tetap meritakan berita si meriah. Si kedua kan ibas paksa enda melalakang enda penawaran-penawaran, melalakang enda pengajuk-pengajuk, sirbahanca kita ikut subuh kubas budaya-budaya si berkembang ibas paksa enda. Tentu saja harus diingat bahwa kita adalah si kerajaan Kristus. Kita nggo iserapkan jadi si kerajaan Kristus. Maka olah kita subuh terhadap perubahan-perubahan tapi budaya-budaya hedonisme sirbahanca ceda kebadiaan Kristus silit di tengah-tengah kegeluhan ta. Maka tetap sicidahkan ugakin perubahan-perubahanan, ugakin tingkah laku, ugakin budaya-budaya si sentudu ras ngena ati Tuhan. Maka si petelukan ibas paksa si genduari endape melalakang enda pengajaran-pengajaran si berkembang silanai sesuai ras kata dibata. Contoh saja gerakan-gerakan akhir zaman singata kenca lit tanda-tanda kerehan Tuhan Yesus Kristus si kedua kalikan. Bahkan yang gopang rebahan tanggal digan warina digan bulan naras tahunna kerehan Tuhan Yesus Kristus berdua kalikan. Maka pulung ia idaya kena kerina erta-ertana. Maka rende-rende muji-muji permuliakan gelar Tuhan sewaktu singgo itetap kena Tapi kaisi terjadi kaisi ikata kena lapayo. Maka ia enggo jadi sinanggel man kala sinter. Temanta sekalian danina uji lebe cikep si muhuli. Tentu saja kita selaku kalak sirkinteken man Tuhan singgo ibrekan hikmat ras kepentaran sir naibas di batanari harus tetap menguji kerina situasi, kerina keadaan, bahkan pengajaran-pengajaran silit i sekeleweta. Olah kari pengajaran-pengajaran rebahanca kita dauna ras Tuhan ibas paksa si genduari endape suiras perkembangan teknologi si cukup luar biasa. Melala pengajaran-pengajaran, melala budaya-budaya si berkembangi sekeleweta. Tentu kita harus nguji erpalaskan pustaka si badia, erpalaskan kata dibata. Apakah kerina sesuai sentudu ras kata dibata? Entah lang. Adi kerinana lah sesuai ras sentudu ras kata dibata harus berani mengatakan tidak terhadap pengajaran-pengajaran entah budaya-budaya sila payo. Tentu saja teknologi likang enda dampak positif. Jana enda banci si pakaikan, jana enda banci si cikep, si nampati kita guna rembakna kita ras dibata. Pengharapan kami rengasupna kita guna ngidah kaisi muhuli, kaisilah muhuli ibas perkembangan-perkembangan silit i sekeleweta ibas paksaida. Tuhanlah si masuk-masuk kita kerina ras kita ertoto. Bujur Tuhan kata nunggu renungkan kami, pegegehi kami, ras pengasuh kami guna ndalankan ibas kegeluhan kami si tep-tep wari. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus reh kami ertotuk kam. Amin. Nama pendungi perpulungan jabu-jabunta sekalian dah, Tuhan tetap si masu-masu, si nemani kegeluhan tagen duari nari sehrasa lalap. Shalom.